Okay, kita boleh nampak bila the action potential dia travel down the T-tubule dan dia akan melalui the T-tubule, dia akan merebak kepada the what we call sarcoplasmic reticulum, which is an ER, you know. Cuma di dalam muscle kita panggil sarcoplasmic reticulum. As I said, dalam sarcoplasmic reticulum, okay, the T-tubule akan make close contact with the sarcoplasmic reticulum, which is the skeletal endoplasmic reticulum. In the sarcoplasm, dalam ini akan ada sarcoplasm, akan ada liquid iaitu the cytoplasm, kita panggil dia sarcoplasm. Sama lah juga macam kita lukis sel, okay, dalam ni nukleus, lepas tu akan ada rough endoplasmic reticulum. Yang the liquid tu kan kita panggil cytoplasm. Sama juga macam muscle ni, okay, di luar ini memanglah dia tak lukis, tetapi actually dalam ni akan ada liquid yang kita panggil, akan ada cecair yang kita panggil sarcoplasm. Okay, sarco merujuk pada muscles. Dan after that, sarcoplasmic reticulum tadi dah akan contain calcium ion, in which, okay, kalau in the presence of action potential, the calcium ion tadi will be released daripada sarcoplasmic reticulum masuk ke dalam sarcoplasm. Kalau tak ada action potential, the calcium will be remain inside the sarcoplasmic reticulum and is not released ke dalam sarcoplasm. Okay, itu konsep, tolong faham, alright? Yang ni kita akan continue later. Alright, this is to be continued. Okay, we will continue later. Cuma now kita nak fokus kepada, kita dah cover the sarcoplasmic reticulum, kita dah tengok sarcoplasm. Now kita nak tengok ni yang this what we call myofibrils ni. This macam tali ni yang kita panggil microfibrils ni. So let's see the microfibrils. Alright, so the myofibril, sorry. Mari kita tengok myofibril. Kalau kita tengok, okay, ini adalah the muscle fiber. This one sarcolemma. And then after that, di celah-celah itu akan ada the sarcoplasmic reticulum dan sebagainya. You akan nampak akan ada bundle of the cylinder yang kita panggil myofibrils. Okay. Within muscle fiber ataupun muscle cell, ada banyak numerous myofibrils. Okay. Apa itu myofibrils? Inilah dia bendanya. Dan kalau you ambil satu myofibrils, you tarik dia lagi, you akan nampak the component of myofibrils ini diperbuat daripada dua filament, iaitu thick filament dan juga thin filament. Yang tebal, okay, yang tebal itu kita panggil myosin filament. Yang nipis kita panggil actin. Actin tu memang sangat-sangat halus je. Okay, yang tebal itu myosin. Okay, thick myosin filament and thin actin filament. Dia akan arrange in a filamentous arrangement. Filament ni macam ni, memanjang-manjang to form myofibrils, and then dia akan form myofibers ataupun muscle fiber. Banyak-banyak myofibril, akan ada sarcolemma, sarcoplasmic reticulum dan sebagainya, dibalut oleh sarcolemma. Now dia akan become satu muscle cells. Dalam muscle cells itu memang rupa dia macam ni, macam konkrit tu, macam wire elektrik tu. Dan mari kita tengok myofibrils into more detail. As I said, okay, dia ada thick dan juga thin. Dia akan ada thick filament and thin filament. Apa dia thick and thin filament itu? This one lah. This one adalah myosin. This one adalah actin. Mari kita tengok this thick myosin filament and actin filament into more detail. So basically, the thin filaments are made up of, first adalah actin. Actin adalah one of the cytoskeletons. Ada 3 cytoskeleton yang utama. Yang pertama adalah actin untuk contraction. Function dia memang untuk contraction. Yang kedua yang awak jumpa pada sel lepas, okay, yang important untuk cell division, iaitu microtubule. Microtubule. Okay. Microtubule adalah another cytoskeleton, tulang sel. Cuma dia penting untuk cell division. Yang another one you tak belajar, kita panggil intermediate filament. This one you tak payah belajar, you tak belajar. So now kita dah belajar the microtubule, kita tengok pula actin filament. Dia adalah salah satu daripada cytoskeleton. Dan dia terdiri daripada, if you look at the actin, dia sangat-sangat nipis. Sebab dia is made up of dua filament to form this one actin lah. This bulat-bulat itu adalah actin. Dia akan arrange in a filamentous form to form this actin lah, actin filament. Dia sangat nipis dan itu adalah actin. Kalau
myofibril, another myofibril component iaitu myosin ni, dia adalah motor protein. Kalau you ambil satu myosin, you tarik bawa keluar, you boleh nampak inilah rupa dia. Dia macam this gugusan ni, dia ada kepala dan juga dia ada head yang sangat-sangat fleksibel dan dia ada badan dia ni. And ini adalah one of myosin molecule. Kemudian this myosin ni dia akan wrap around together to form this myosin fiber. Okey, myosin filament. You boleh nampak dalam satu myosin fiber akan ada banyak myosin head terkeluar daripada dia. Dan you boleh nampak dia sangat tebal berbanding dengan myosin ini sangat-sangat nipis. Dan diorang ini actually berganding bahu. Pasangan untuk myosin, pasangan untuk actin adalah myosin sebenarnya. Okey. Dan diorang akan arrange atas bawah macam ni. Okay, dan what happen is that myosin dia adalah satu protein yang akan bind dekat actin. Dia juga dikenali sebagai myosin actin binding protein, which is myosin dia akan bind dekat actin. Siapa yang akan bind dekat actin? You boleh nampak kepala dia ni dia akan bind dekat actin. Alright. Itulah dia ceritanya secara general. Now kita tengok into more details the structure of actin, which is the thin filament. Okay, untuk actin, basically dia adalah an actin filament that akan contains two twisted chain. Akan terdiri daripada dua chain yang dia akan coil together to form one actin filament dan dia ada myosin binding site. Dan myosin binding site ni dia tertutup oleh tropomyosin. This one ada satu protein yang panjang, dia akan menutup the myosin binding site. Bila myosin binding site ni tertutup, the binding site for myosin tertutup, boleh tak myosin bind? Myosin tak boleh nak bind dekat the actin. Dan you boleh nampak juga selain daripada ada this satu protein yang kita panggil tropomyosin itu tadi, ada lagi satu molekul kompleks yang berada di atas actin yang kita panggil troponin kompleks. Troponin kompleks ni dia attach dengan tropomyosin dan dia ada site for calcium binding site. Bila calcium bind dekat this troponin complex akan change its conformation, dia berubah menyebabkan what happen is bila dia berubah dia tarik sekali this tropomyosin keluar. Bila dia tarik keluar, now the myosin binding site akan terdedah, barulah myosin boleh bind. Okay, ini adalah the component of thin filament of the actin. Dia ada actin itself, okay, the chain of actin, it has this tropomyosin, the one that covers the myosin binding site, dan juga the one that attached to the tropomyosin and the actin, we have this troponin complex which bind dengan calcium. Dia akan change conformation bila ada calcium lah. Okay. So in the absence of action potential, basically kalau tak ada calcium ion, bila tak ada action potential, tak adalah calcium ion. So what happen is that the myosin binding site is covered by tropomyosin. So maksudnya muscle in relax lah. But then bila ada action potential, okay, melalui the T-tubule masuk ke dalam sarcoplasmic reticulum, sarcoplasmic reticulum release calcium ke dalam sarcolemma. Now calcium bind dekat troponin complex. Bila calcium bind dekat this troponin complex, you boleh nampak troponin complex akan change conformation. Dia akan cause the exposure of the myosin binding site. Now, dia akan menyebabkan tropomyosin tadi slides away daripada the myosin binding site. This myosin binding site now terdedah. Bila dia terdedah, myosin boleh bind. Nanti kita akan tengok lah. Alright, myosin binding site is now exposed. Alright. Ini sama je tadi, bila ada je calcium bind dekat this troponin complex, now the troponin complex change conformation, cause the tropomyosin to slide away, expose the myosin binding site. Itu adalah actin. How about the myosin? Myosin basically dia terdiri daripada thick filament. As I said, dia ada head dan juga dia ada long tail, dan this one dia ada neck region. Dia ada hinge. Dia tak lurus. Dia macam you tengok emoji yang macam sikit tu yang orang halus dia tu kan. Macam tu rupa dia. Dia macam lengan kita actually. Dia macam pergelangan lengan kita. So you buat cuba you buat macam atas bawah. Okay, macam itu basically the myosin. Tetapi bila kita ambil satu myosin, kita kumpul banyak ramai-ramai, kita ikat, now dia akan jadi satu filament yang sangat tebal. This one adalah the thick filament. Okay.
Dan this one, myosin tadi dah akan bind dekat actin lah, dekat dia punya myosin binding site. Kalau the myosin binding site itu tidak di-covered oleh tropomyosin. Okay. Dan diorang ini akan arrange both, okay, both myosin, both the thick filament and the thin filament of actin, dia akan disusun atas dan bawah to form what we call myofibril. Dan inilah dia rupanya. You boleh nampak bahawa ini adalah thin filament actin. This one adalah thick myosin filament. Myosin filament. Dan macam inilah rupanya, atas ada actin, bawah ada myosin, bawah dia ada actin dan bawah dia ada myosin. Dia berselang-seli. Dan dia memang ada penghujung. Okey, untuk thin filament dia ada penghujung, dia tidak akan terus sambung. Sama juga macam actin, sama juga macam myosin, dia dekat tengah-tengah. Actin, dia dekat tengah-tengah, kiri dan kanan, atas bawah dia akan ada this actin filament. So dia akan bersusun macam ni. Akan ada satu region yang terdedah, ada satu region yang terdedah yang di mana akan hanya ada this myosin. Akan ada pula region yang sini akan ada actin dan juga myosin. Yang ni kita akan tengok lebih detail later lah. Okay. Make sure you faham the organization of them. Okay. Dan kalau kita tengok into more detail of the myofibril under the microscope, kita tarik keluar satu myofibril, we look satu like this, kita boleh nampak bahawa inilah dia actin. Okay, yang warna biru itu inilah dia actin. Dan yang tengah-tengah itulah dia myosin. Diorang akan bersusun dengan cantik macam ini. Dan kita boleh nampak daripada hujung satu actin kepada hujung satu actin, you akan nampak this region yang kita panggil sarcomere. This part of the region, okay, in between Z disc, itu kita panggil sarcomere. Apa itu Z disc? Z disc adalah satu protein yang akan connect the myosin in a Z form. Dan kiri dan kanan akan keluarlah the myosin. The actin, sorry. Dia akan connect the actin. Di tengah-tengah ini akan ada myosin. Dan as I said, akan ada satu region di mana akan hanya nampak the myosin saja. Yang ini kita panggil H zone. Okey, dan akan hanya ada satu region yang akan nampak actin saja. Yang ini kita panggil I band. Kita akan tengok more detail later lah. Okey, inilah dia basically the sarcomere, which is the striation of the muscle. Skeletal muscle is observed to be striated, berbelang. The striation is called sarcomere, which is, apa itu sarcomere? The basic contractile unit of the skeletal muscle. Okay, satu region ini kita panggil sarcomere. Sebab this region dia akan contract. Dia akan mengecut ke dalam, menyebabkan contraction lah. The striation is sarcomere is due to the regular alternation of light band. Kenapa dia panggil light band? Sebab dia hanya ada actin. Bila you tengok under mikroskop, disebabkan actin tu nipis, dia jadi cerah. So this one adalah light band. Okay, nampak cerah di bawah mikroskop. But then kita juga akan ada darker A band. A band itu terdiri daripada myosin dan juga actin yang akan overlaps. Disebabkan adanya myosin yang tebal, kalau tengok ada mikroskop, this region, this band akan lagi gelap. Alright, actin filament only. Dark A band akan ada actin and myosin. Okay. Inilah dia kalau kita look into more detail of the sarcomere. Okay, in between Z disc kita akan ada di sarcomere, the basic contractile of the muscles. Dan you boleh nampak akan ada satu region yang akan hanya ada actin saja. Ini dikenali sebagai A band ataupun the lighter band. The one yang akan ada actin dan juga myosin, which is this part, kita panggil dia I band. Okay, kita panggil dia A band, sorry. Okay, I terbalik. This one adalah I band. This one adalah A band. Okay. Dan antara dua Z disc ni kita akan ada this whole thing yang kita panggil sarcomere. Inilah the arrangement of the myosin dan juga actin. You boleh nampak this one adalah I band sebab light, Li. Ingat light band. Okay, hanya ada actin, tak ada myosin kan? Kalau ada actin dan myosin yang dekat tengah-tengah ini, kita panggil dia A band. Tetapi ada pula kat tengah ni hanya ada myosin saja. Itu kita panggil H zone. Alright, this is very important to explain muscle contraction later. Okay.